Guys, ayan. Una yung gagawin. Di ba na-download nyo na tong dalawang to? Yung Uploader tapos yung empty manager. Punta kayo dito. Tapos download. Tapos dapat naka-download na kayo ng Fluxus nyo or anong gagamitin yung executor. Tapos install nyo lang. Pag install nyo, close nyo muna. Pag close nyo yan, punta kayo dito sa Uploader. Tapos babak nyo lang yan. Tapos click nyo yung Roblox number clone. Tapos ayan. Ayan, gayahin nyo na lang yung gagawin ko guys. Tapos lagay nyo kung ilang Roblox yung i-run nyo. Sa akin kasi 5. Kaya 5 ilalagay ko. Tapos punta kayo dito. On nyo to. I-on nyo to. Okay. Tapos ayan. Tapos X. Tapos punta kayo dito sa baba ulit. Dito naman sa storage. Yun nyo to. Ayan. Tapos dito sa display options, hanapin nyo yung floating up. Ayan. Tapos enable. Tapos yan. Okay. Tapos back nyo. Pag back nyo, ayan, i-check nyo lang yan. Tapos waitin nyo na lang yan. Wait nyo lang matapos yan. Papas forward ko na lang. Yun guys, pagtapos nun guys, install nyo lang. Yan, wait nyo lang, tas sabay pag lumabas yan, click nyo lang to, tas install anyway. Tapos install, ganun lang din, paulit-ulit lang. Kung ilang Roblox yung iaano nyo, pass forward ko na lang ulit. Yan guys, pagtapos nyo na ma-install lahat, back nyo lang, back nyo muna, tas clear. Ayan, pagtapos nyo na ma-install lahat, iaano nyo naman, mag-open kayo ng i-open nyo lang yung account. Mag-open muna kayo ng account, tas i-play nyo. Kung ilang yung Roblox yan, di ba 5 beses nyo rin i-play. Mamaya ko muna, ipopost ko muna kasi maglalagin ako ng account syempre makikita nyo, di ba? Kaya popost ko muna, maglalagin ako ng mga account. Ayan guys, kunyari nakapag-open na kayo, i-play nyo lang. I-play nyo lang. Play nyo lang. Tapos pag play nyo, di ba kunyari 5 account na yung na-play nyo, 5 account. Kasi yan di ba 5 yung na-clone nyo, dapat 5 account din yung i-open nyo muna. Tapos di ba kunyari, ayan, na-open nyo na, X nyo na kagad pagka nakapag-open na kayo ng 5 account. Yun dapat sa lahat, di ba 1, 2, 3 yan, gagawin nyo yun dun ng paisa-isa. That naka-open na kayo ng mga account dun. Go-close ko muna. Tapos pagka nagawa nyo na yun, dito naman kayo pupunta. Dito. Yan. Tapos ito. Yan. Tapos sabay data. Tapos data ulit. Nasaan na yan? Ito. Ayan. Ay wait lang. Balik muna natin dun. Ganito muna pala. Yan. I-click nyo to para makopya nung sa kabila. Ayan. Tapos data. Tapos data ulit. Nasaan na yan? Ayan. Data. Tapos baba nyo lang guys. Yan. Tapos diba yung 1 Roblox yun, i-click nyo lang yan. Tapos pag click nyo yan, ayan, up asset. Tapos content, babaan yung ganyan, kuhain nyo to, text edit, tapos ikakopy nyo to lahat.
Copy nyo yan. Tapos back kayo. Pagka na-copy nyo yun, gagayahin nyo lang dito sa kabila. Yan, data. Tapos, data rin. Baba nyo lang rin. Hindi makita. Wait lang. Ano yun? Ba't ganun? Sa babang baba guys. Ayan. Tapos, di ba yung Roblox 1, kinuhaan nyo ng ano, kinapihan nyo. Tapos, click nyo na tong Roblox 2 nyo. Hindi ko pa na-open yung ano, Roblox dun. Kaya, wala pang lalabas dito. Pero kailangan, may na-open na kayo dun para may lumabas dyan. Tapos, ipipaste nyo lang yung kinapi nyo, ipipaste nyo lang rin sa ganito. Ayan, gets nyo ba guys? Ayan. Close ko muna guys ha. Close ko muna. Tapos guys, kung gusto nyo naman palakihin, magaganto kayo. Play kayo ng Roblox. Mag-play kayo ng Roblox. Gusto nyo palakihin, mag-play kayo ng Roblox. Tapos pag-play nyo ng Roblox, parang cellphone lang guys yung gagawin nyo. Punta kayo sa settings. Tapos baba kayo, about phone. Tapos hanapin nyo yung build number. Pindutin nyo ng 5 beses. Tapos ayan, open na yung developer option nyo. Lalagay nyo dito ano, smallest. Ito. Tapos lalagay nyo dyan 880. Okay nyo lang. Tapos yun, nalalaki na yan guys. Tapos pag malaki na yan, pwede na kayo mag-Roblox. Gawin nyo na yung mga gusto nyo. Pwede na kayo makapag-Roblox sabay-sabay. Ganun lang. Tapos kung gusto nyo naman makuha yung ano, kung paano ma-download yung app na to, punta lang kayo dito sa TikTok ko guys. Punta kayo dito sa bio ko. I-click nyo tong link 3. Kikita nyo ba to? Ito. Yan, link 3. Click nyo yan. Tapos, baba kayo. Nasaan na yan? Ito. Nakikita nyo to, yung Yug phone. Ayan. Itong Yug phone guys. Itong Yug phone. Click nyo lang yan guys. Tapos, pag click nyo yan, ayan. Pag click nyo yan, gamitin yung invitation code na yan. Pag ginamit nyo yan, magkakaroon kayo ng free trial ng ano, ng 1 day. Pag ginamit nyo yan. Kaya ang gagawin nyo, di ba napunta kayo dyan, gaganto nyo lang, tapos open to browser, or i-copy nyo, tapos i-post nyo sa, i-paste nyo sa ano, sa Chrome. Yun lang. Dito na matatapos yung ano natin guys, tutorial natin. Upload pa ako ng mga iba pang gusto nyong ano malaman. Sige, bye bye.